आमे काली पढ़ीलु शोभनक विषय ये सीगल समुद्र कपथ शोभनक ग्रुप किंतु अद्भुत भाव में उड़े उड़ार सब कौशल देखते केवल भर्टिकाली हॉरिजॉन्टली उड़ नथिले जोरे विभिन्न फिट्स करते समरसॉल्ट आरंभ कर अन्य फिट सब करते यह फलस्वरूप शरीर नमनीय हो जाता तापर ये ठीक समय जो कम कर चलती ऊर्धर आउ एक विटनेसिंग बर्ड आउ एक भाया देखापी एक पक्षी आसी पहुँचले जे उड़ार अनेक नुआ कौशल शिखेले से नुआ कौशल हूँ केवल स्पीड रे उड़वा नुहे जोर उड़वा नुहे किंतु केमती भाव निजक नमनीय करी आउ एक स्तर डायमेंशन में पहुँचवा से देखले केमती कराऊँच जे तार एक कौशल अच्छी जहाँ जहाँ फल चिंता अनुसार शरीर परिवर्तन हो जाए से कहले जे miraculous it was Sobhanaka saw the elder one who had been by his side but now they are afar on another cliff. At the next moment the expert flyer was back at his place as before by the side of his people. शोभनक देखले पाखे से जो गाइडिंग बार्ड जी पथ प्रदर्शक रूपे आसते उड़ार परवर्ती कौशल शिखेवाई पाखे ठिया हठात जाकि आउ गोटे जगह रहीगले मझे केतले उड़िक गले जना पड़ानी पुणी बैक कर जगह को ये संपूर्ण उड़ार नुआ कौशल At the next moment the expert flyer was back at his place as before by the side of his people. The people exclaimed in admiration, "It is an impossibility. Since you have done it, I will try to do it." Yes. से कहते असंभव एमती उड़वा किंतु जेहेतु आम आगे आगे आखि आगे तुम या आम चेष्टा करवा से अभिभावक जो पक्षी शिक्षित पक्षी से कहले I too did not succeed in one day or in one attempt. से कहले मुझे उड़वा है गोटे थर गोटे चेष्टार मुझे पार नी इट टेक्स सम टाइम इवन ए लॉन्ग टाइम कि समय नाला तो बहुत अधिका समय नाला बट परसिस्टेंस परसिवरेंस एंड फेथ इन अनडिस्करेज विल ब्रिंग यू द विक्ट्री विजय पे कौन कौन दरकार लगी रहा दरकार एवं चेष्टा करने दरकार बारंबार विश्वास होगा दरकार एभली एक संकल्प जो संकल्प केवे लक्ष्य पाए नहीं जेकोसी कम कर ये उड़ाटा देखू कहते जेकोसी कम ये वस्तु दरकार है पर्टिकुलारली दैनंदिन जीवन रे गोटे धारा थाए से धारा हूँ जमी सका उठा कम करवा दांत घषा गाधेवा ये सब कम थाए आम जिते जन प्रकृति खोजा को आरंभ करे खोजा को आरंभ कले तार दैनंदिन कार्य परिवर्तन हो जाए से एका गाधाए कि से गाधेवाटा साधनार एक अंश हो उठे किसी एक खोजा आरंभ हुए किंतु या मध्यवर्ती अनेक स्तर रही जो स्तर में आमको चिंता द्वारा कथा द्वारा अनुभूति द्वारा कन्विन्स करा जाए कह जाए जे एमती हेनी कह जाए गोटे रकम करा जाए गोटे रकम किंतु प्रकृत में जो बड़े हृदय बनी जली उठे जो संकल्प शक्ति जली उठे जो बड़े किसी एक प्राप्ति भीतर प्रबल संकल्प आसे हुए से प्राप्ति हूँ निजक संपूर्ण देदेवार अनुभूति हो आउ एक डायमेंशन रे जाई पहुँचवा हो से जिनस अलग रकम हो जाए तापर से कहते हियर आई गिव यू द अल्टीमेट द सुप्रीम सीक्रेट से कहते बर्तमान मुझे तुमको परम रहस्य विषय कहूँ द एल्डर कंटिन्यूड द इनर कोर ऑफ द टीचिंग जहाँ मुझे शिखेली तार अंतर्निहित सत्य कौन दिस बॉडी दिस सब्सटेंस मेड ऑफ सॉलिड मैटर दैट सीम्स सो रिजिड ये शरीर जीवकोश स्थूल वस्तु द्वारा तैयारी मन हुए अपरिवर्तनीय हार्ड कठिन इज रियली नॉट सो प्रकृति यहाँ सेमती जदिव देखा
You must have realized it by this time. ekotha tame bartan bujhi pariboni. You cannot even say that this body material is an encasement for the storage and play for energy, which is the true reality behind. ଯେମିତି ସବୁ ରକମ ଗନ୍ତାଘରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଇକି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଖେଳ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଏଇଟା ବାହାରୁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଭିତରେ ସତ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଦି ବଡି ଦି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ ଓନ୍ଲି ଆନ୍ ଆଇଡିଆ ଏଇଠି ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ କାଲି ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛୁ ଯେ ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି ରୂପଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଏକ ଧାରଣା ଇଜ ଆନ୍ ଆଇଡିଆ it is a perception ei bhabare jinsh gudika dekha jauchi you perceive that there is your body dekhicha convinced hocha sharir achi boli it does not exist outside your perception your perception is an immaterial thing tumi ja dekhucha ta hochi jada vastu sampurna nuhe dekha jauchi jada bhaya the whole body is so neatly outlined so concretely static is only a combination of ideas and percepts, a projection of your mind. ये वेदांतिक कथा सियाला जे जहाँ तुम देखुच जहाँ देखा जाउची सेटा प्रकृत वस्तु नुहे सेटा होची केतेबेला को चिंता बा कन्विक्शन रो समारोह निज भितर ए जो विश्वास जे से विश्वास कौन से फॉर्मूलाटा कौन श्रीरमनंगर रूपांतर फॉर्मूलाटा कौन रूपांतर फॉर्मूला होची ट्रांसफॉर्मेशन होची मैटर ट्रांसफॉर्मेशन एम एम होची रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी व ट्रांसफॉर्म्ड मैटर इज इक्वल टू स्मॉल एम होची साधारण जड़ इनटू सी टू द पावर इन्फिनिटी सी होची कॉन्शियसनेस रेज टू द पावर इन्फिनिटी ताहले कौन हम जो जड़ देखा रूपांतरित जड़ हो पढ़ाई ठीक से जमी भाव में डी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 डी है डिजायर डिजायर रेज टू द पावर 0 माने कामनार विनाश रे कौन हम ना दुखर तो विनाश घटब निश्चित कथा सच्चिदानंद उपलब्धि हम कि निर्वाण प्राप्त हम आइदर ए बिग 0 और 1 1 हूँ 1 सच्चिदानंद एक ब्रह्म अनुभूति हम ठीक जदि एगुड़ाक एक्सपेरिमेंट करा जाए एक्सपेरिमेंट अर्थ हूँ कह जाए और अनुभूति कणा जाए कन्विक्शन आसे से कन्विक्शन शरीर को स्पर्श करने को आरंभ करे शरीर को स्पर्श कले शरीर मध्य से अनुभूति पाइबा आरंभ करे इफ दैट इज सो यू कैन नेचुरली मैनिपुलेट थॉट बाय थॉट जदि गोटे थॉट्स आइडियाज देखिए शरीर तैयारी आउ एक थॉट देखिए चेंज कर दे In other words, your body, that is what appears to you as your body, is at your mercy, which means at the mercy of the thought. तुम जाको शरीर बोले मन कर से तुम्हारा मर्सी तुम करुणा पर तुम भाव पर निर्भर करे एवं केमती ना जमती भाव शरीर सेमती भाव हम यू कैन मूव द बॉडी एज यू लाइक फॉर यू कैन मूव नेचुरली थॉट बाय थॉट सो व्हाट इज नीडेड इज ए विड्रॉल ऑफ द माइंड इनटू थॉट स्टॉप and the control it makes use of it from that center एठू आमे पुणी फेरी जिबा गोटे बही अच्छी से बही अच्छी मिस्ट्रीज ऑफ थॉट एंड इट्स कंट्रोल ये केमती भाव चिंतार मिस्ट्रीज कौन को केमती भाव चिंता हो चिंता पर केमती अधिकार स्थापन करिवो केमती ना आमे जो चिंता करूछु से चिंता गुड़िकर मेटेरियल एक्जिस्टेंस रही मु मनकर जन को कहली माने कौन हो परस्पर भितर केवल शब्द शुणा शब्द शुणा जाऊनी ये हूँ तफात यही शब्द अन्न पाखे पहुँचिकी जमती गोटे वेब साउंड वेबटा आसूँ गोटे ट्रांजिस्टर भितर पशिक गीत बजुची से वेबटा आसूँ विदाउट एनी वेयर ता भीतर पशुची गीत स्पंदन से भाव थॉट्स ऑफ फीलिंग्स मध्य से हुए थॉट्स फीलिंग्स या कहूँ से आम जो कौन सी साधु सत पाक जाऊ रियलाइज सोल पाक जाऊ ए कहीं घूमुची रियलाइज सोल पाक जाऊ से कौन हुए ना भीतर जो फीलिंग्सटा थॉट्सटा आम पाखक आसे और आसिक आम भीतर एक स्पंदन सृष्टि करे यहीटा आम देखीचु जिते
आम अप्रोच कर चंपलाल को बाबाजी महाराज को मन को अप्रोच कला बेले ये घटना घटे से चिंता फिलिंग आम भर आसे आम भर आउ एक वस्तु सृष्टि करने आरंभ करे से गोटे कौन डिडक्शन सब बाहर कर एंटायर बॉडी आम जहाँ परसीव करचु जहाँ भावुचु से बुझे आउ एक वेदांतिक आइडिया जे मु देखुची एटा या बोली तेणु एटा या यही भाव में आसूची आम मु देखुची एटा गोटे पेंसिल मु कन्विन्स जे एटा पेंसिल सो इट इज बिकमिंग ए पेंसिल टू मी मु देखुची गोटे चेयर पड़ी एटा चेयर इट इज ए चेयर फॉर मी यही भाव में जो देखा जाए चिंतार एक अद्भुत भूमिका रही धारणार एक अद्भुत भूमिका रही जदि आम भितर गोटे शुणुवे जे विश्वास बा फेथ यदि मेटेरियल स्तर हुए जड़ स्तर फेथ हुए ताहले से इट कैन मूव द माउंटेन्स उपाय माने हूँ जदि आमर कन्भिक्शन हुए स्थूल स्तर कन्भिक्शन हुए ताहले से असंभव को संभव कर दे पार यही स्तर एवं कारण आम कन्भिक्शन हम इट इज लाइक दिस तेणु व्हाई नॉट टू यूज इट to be convinced that all is divine is the best way of making all divine. To be convinced that all is divine is the best way of making all divine. आमे जो मान संगे चलुचु जिनस पत्र व्यवहार करचु या भितर एक भगवान को उपस्थिति अच्छी कन्विन्स हेले से उपस्थित होगा को साहाय्य करिवो इज बेस्ट वे ऑफ मेकिंग ऑल डिवाइन ए होची तार अर्थ एटा होची कोटी न्यू करेस्पंडेंस मांग जोटा बही से बोले दिस इज हाउ यही भाव में आम अप्रोच हम सो आम गोटे नेगेटिव आटमोस्फियर पाचु गोटे जगार नेगेटिव आटमोस्फियर पाचु सो इट मस्ट बी काउंटरैक्टेड बाय पॉजिटिव आटमोस्फियर यहाँ गोटे कम जहाँ को करने को पड़ो से कहते सो व्हाट इज नीडेड इज ए विड्रॉल ऑफ द माइंड इनटू इट्स थॉट स्टॉक You can move the body as you like, for you can move naturally thought by thought. चिंता को negative, चिंता को positive चिंता से कराई पड़ेगा. So what is needed is a withdrawal of the mind into its thought stop, and to control it, make use of it from that center. जो thought आसुची से जगह को चाहे सो, एवं सेठी जब कहिबा, you do like this. प्रत्येक टरे अर्थ रही केमिति तुम कहिबार मूल्य कौन रही जो जगह you are getting मन कर there is a pain in the leg or the hand there is a pain wrist रे pain होची but जगह रे शरीर रे कष्ट होची so you can address that person and to change the pain into bliss ba different vibration pain is a vibration that is coming out of it change it to different vibration one can try for it यार से गोटे सुप्रीम अवस्था देखुचंदी I have shown you how one can be this inner motive thought, not obsessed by its apparent so-called material formulation. Not obsessed होची बहुत चमत्कार शब्द जे तुम ताजारा कन्विन्स हो जाओनी जहाँ जहाँ सब देखुच ताजारा कन्विन्स हो जाओनी कन्विन्स न हेले ताहले चांस है बता कुछ चेंज करे I have shown you how one can be this inner motive thought, not obsessed by its apparent so-called material formulation. It is difficult to understand, and by practice, as I have shown you, you will understand. निजे practice कला पर करियो गोटे बहुत बढ़िया सेंटेंस मानकर अच्छी जो मानकर अकल्टिज्म प्रति आग्रह अच्छी सेठी माँ कहते कैपेसिटी रही जदि एसब जिन करने जहाँ भर आग्रह थी से भी एबल टू डू इट क्योंकि जदि आग्रह नाने भर कैपेबिलिटी नहीं सो यही थॉट फॉर्मेशन थॉट कार्यर तार एक आग्रह थी दरकार जड़े ये कमटा करने इच्छा कर दरकार कर A few days passed. Thereupon Sobhanak was practicing the new technique and was on the way towards success. The elder one came another day and said to the group of 3 or 4 aspirant bards, Sobhanak practice करके चले केमती निज शरीर को थॉट चेंज कर दबा जीव पुन चले आसब तेणु से जो गाइडिंग बार्ड से आसिले शोभनक ग्रुप को आड्रेस कले काली पढ़ुला आम
My mission is ended. I have taught you what I intended to be taught. You are a fair way towards success. बहुत ଶିଖିଗଲା ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖି ସାରିଲେଣି ଚଲେଇ ପାରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ୟୁ ମଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଶେଷ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ୟୁର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆର୍ ନଟ୍ ଫର୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଏଲୋନ୍ ବଟ୍ ମଷ୍ଟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ you must go back try to install these new virtues into your comrades left behind they too must share your joy and the glory of this new life ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଅ ତମେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ ସେମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଟାସ୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ବାଇ ମି ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ମୋର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋତେ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ and other and higher dimensions to real living ମୋତେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି but help will always come to you whether I come or another one comes you will always be accompanied by happy helper ମୁଁ ଆସେ ବା ଯିଏ ଆସୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ so saying this elder bird flew up and up gradually turned into a blazing point disappeared among the stars ଏତିକି କହିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଉଡ଼ି 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 କ'ଣ କଲେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ତାରା ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଡିସାପିୟର କରିଗଲେ ତାରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ଏମାନେ ରହିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠି ଯିଏ ଶିଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲା କାହାକୁ ଶିଖେଇବେନି କାହାକୁ କହିଲେନି କେମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଲ ତୁମମାନଙ୍କ ଓଲଟା ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର ସେଠି ଏଇ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚୁଜ୍ ଆଧାର ଯାହାକୁ କହିହେବ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ ନାଉ ଦିସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଗଲ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେଡ୍ ଶବ୍ଦଟା ବଢ଼ିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୁଦ୍ର କପୋତମାନେ ମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନସଲ୍ଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଏକାଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି they were required to go back in the midst of their old comrades but how could they ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଫେରିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଓଲ୍ଡ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ତ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ବିସାଇଡ୍ ଦେ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦେୟାର ଓଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ପୁରାତନ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଉ ମିଶି ପାରିବେନି they were ostracized they were now an outcast group ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଆଉ ଗ୍ରୁପରେ ପଶି ପାରିବେନି ଗୋଠ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ if they ventured into the society of their old comrades ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହୁଏ they would likely to be violently dealt with perhaps even killed ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ମାରିଦେବେ କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ however there is no option left କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି they were ordained and it was now their duty to go back ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଫେରିଯିବେ try to get in touch with their old friends ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ and influence them guide them in the new mode of life to whatever extent it was possible ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନର କଥା କହିବେ ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଛ ପାଠ୍ୟ ଯାଇ କହୁଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଜିନିଷର ଅଛି ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି so they flew back to their old domain as soon as they were in the sight of their former friends all these almost in a body rushed out raised a hue and cry ଯେ ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଫେରି ଆସିଲେ ଫର୍ମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚିତ୍କାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଲେ ସାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆନ୍ ଆଲାର୍ମ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ୱେର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇଲା ଭଳିଆ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ ଦି ଏନିମିଜ୍ ହାର୍ କମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଏଇ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସିଗଲେ ବଟ୍ ଦିସ୍ ନ୍ୟୁ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଗଲ୍ସ were not daunted they approached bravely and calmly without fear ସେ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଉଡ଼ିବାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଡରିଲେନି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବ୍ରେଭଲି ସାହସିକ ସକାରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଫିୟର
भयशून्य भाव विदाउट एन इंटेंशन ऑफ अपोजिंग विरोध कर भाव किसी नाला और कि युद्ध कर भाव नाला गिविंग ए बैटल दे पास बाय ओवर देयर अनचेंज्ड हैबिट ऑफ सेलिंग इन ए ब्यूटीफुल फॉर्मेशन अतीत जमी बुड़ूले चमत्कार फॉर्मेशन करी उड़ी उड़ी आसिले with their beautiful white all white bodies aglow with a new radiance सब धड़ा एकदम देखापी एवं नुआ रकम भाव ज्योतिर्मय pulsating with a new charm नूतन सौंदर्य द्वारा स्पंदित से होती all who rushed out to engage in a fight and combat full of anger and fury halted stood agape in confusion and wonder जो मैंने विरोध करे आसते अन्य रकम चिंता नहीं कर आसते भाव नहीं के आसते से रागरे थरी थरी विरोध करते धीर स्थिर भाव चमत्कार स्नेह बा प्रेमर बंधुता देखिकी चुपचाप हो गले हल्टेड स्टूड अगेप इन कन्फ्यूजन वंडर एकदम द्वंद्व पड़ी आश्चर्य होकर कौन को मैंने मो पाक आस दस द बैटल वाज वन ताले युद्ध में जयलाभ कर कारण एमाने अलग रकम निज हाइट रही चेतनार यही घटना आमको माँ बारंबार कहते घटे बेली जिते यू अप्रोच समान हुई टोटली अगेंस्ट यू इफ अप्रोच डिफरेंट कन्सिस्टेंसी में अप्रोच कर से लोक चेंज होगा बाध्य तार रेस्पन्स चेंज होगा बाध्य द बैटल वाज वन मार्वेलसली पीसफुल चमत्कार भाव में शांतिपूर्ण भाव में बैटल वाज वन द ओल्डर रेस स्पेशली द यंगर जनरेशन कुड रिमार्क एंड अप्रिशिएट द गेट एंड द मैनर ऑफ फ्लाइट इन दिस न्यू कमर्स जो मैंने यंगर जनरेशन थे तरुण ग्रुप थे से माने किंतु भारी खुशी हेले नुआ जो मैंने आसुँच मनोभाव कार्य उड़ा शैली देखिक बहुत खुशी हेले मैं घुमाना दे नाउ फाउंड आउट द ओल्ड मोड ऑफ लाइफ वाज नॉट इंटरेस्टिंग एनफ से देखिले पुरातन जो जीवन यापन करते भल लगुनि देयर वाज नो स्पेशल जॉय इन फ्लाइंग एक जो पुराना रकम उड़े आनंद नहीं खाद्य फूड स्टॉप कलेक्ट कर आनंद नहीं केवल माछ धरवे कैचिंग फिशेस आनंद नहीं एवं ऊपर को उठा बसवा रेस्ट नवार आनंद अर्थात पुराना जीवन धारा आ भल लगुनि रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन द सेम डल रूटीन से पुरातन रूटीन को कार्य निर्वाह को बारंबार पुनरावृत्ति करने मजा लगुनि इंस्टेड देयर इज ए जॉय इन फ्लाइंग सिंपली फॉर द सेक ऑफ फ्लाइंग इन फ्लाइंग फार इनटू द डिस्टेंट होराइजन किंतु उड़ार एक आनंद रही यहीटा से आविष्कार करने आरम्भ कले फार इनटू द इनफाइनाइट स्पेसेस ओवरहेड इनटू द अनफैमिलियर एंड द अननोन द स्लोली द ओल्ड कम्युनिटी बिगैन टू चेंज यही भाव में पुरातन जो मैंने थे कम्युनिटी से चेंज होगा आरंभ कले कहीं से आखि आगे देखिले गोटे स्पर्श पाइले स्पंदन पाइले तापर कौन है इट्स मोड ऑफ लाइफ एडिंग ए न्यू मीनिंग टू देयर मूवमेंट्स ए न्यू लिम्ब एंड डायरेक्शन टू द बॉडी एंड एक्जिस्टेंस शरीर दैनंदिन क्रियाकलाप ये नुआ बाहर जो मैंने आसछन सरी पुरातन बंधु मैंने नुआ रकम गोटे बासना पाइबा आरंभ कले दिस हेल्दी इन्फ्लुएंस बिकेम मोर इफेक्टिव ये जो फलप्रद प्रभाव धीरे प्रभाव धीरे धीरे फलप्रद होगा आरंभ कला सिंस दे विटनेस्ड स्ट्रेंज एंड क्यूरियस इवेंट हैपनिंग इन देयर प्रेजेंस गोटे अद्भुत घटना सामने घटला तापर चेंज होगा आरंभ कले कौन घटनाटा ना डेमोन्स्ट्रेशन वाज बीइंग गिवन बाय शोभनक ऑफ द आर्ट ऑफ फ्लाइंग ऑफ ऑल द डिफिकल्ट एंड आर्टिस्टिक मोड ऑफ फ्लाइंग शोभनक तो सांग मान नहीं गोटे डेमोन्स्ट्रेशन देखुच अन्न मान आगे कौन केमती भाव में उड़ार कौशलटा कौन हो पाए आ किसी चमत्कार उड़ा जापे ही वाज शोइंग द स्पीड विथ व्हिच वन इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग केते स्पीड रे उड़ी हम से देखा लिटराली लाइटनिंग स्पीड आलोकर जिते गति प्राय से गति सामना आस हैं हाँ लाइटनिंग स्पीड हाँ विजुअली साइड ए लार्ज क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स had gathered around an arena-like opening and was intensely observing all the wonderful, almost impossible acrobats and catalysts. जे बहुत गुड़े पक्षी जो देखुं कि चमत्कार भाव में विद्युत गति उड़ुंट एवं कि चमत्कार भाव में
ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଆକ୍ରୋବାଟିକ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଘଟୁଛି। They suddenly saw the bird from one far corner of the sky speeding across the other end and as I said beating lightning speed. ଯେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଶୋଭନଙ୍କ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେପଟୁ ଭୁଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସୁଛି ମଝିରୁ ଏବଂ କ୍ରାସ୍ କରିବେ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଲାଇଟିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଶୋଭନଙ୍କ ଯାଉଛି। saw the bird from one far corner sky speeding across the other end and as I said beating lightning speed ଆଲୋକ ଗତିଟି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକା। But suddenly one stray bird happened to be there up directly in the way of the speeding bird. So in order to avoid dashing against the intruder, Sobhanaka slipped around but hurled itself straight upon. ଶୋଭନକ ଉଡ଼ିକି ଆସୁଛି ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟା ଚାଲି ଆସିଲା ତେଣୁ ବାଜିଯିବ। ଶୋଭନକ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ଗତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ନିଜର ଗତି ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଓ ହ୍ୱାଟ୍ ହରର! ସମସ୍ତେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ। ଏ କ୍ରାଏ ଅଫ୍ ପିଟି ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ରୋଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କ୍ରାଉଡ୍। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗଲା। In swerving away from the bird on his path, Sobhanaka in his incredible speed dashed, crashed against a cliff that was blocking the side. ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ପଥର ଥିଲା, ପର୍ବତର କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଶୋଭନକ ପିଟି ହେଇଗଲା। ଜୋରରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ଆସୁଛି, ବାର୍ଡକୁ ଆଭଏଡ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଘୁଚିଗଲା ଏବଂ ପିଟି ହେଇଗଲା ଯାଇକରି ପଥରରେ। କ'ଣ ହେଲା? What a cry of pity and pain rose from the crowd. A swerving away from the bird on his path, Sobhanaka in his incredible speed dashed and crashed against a cliff that was blocking the side. Everyone thought that was the end of the poor flying expert. ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶୋଭନକ ଗଲା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। He must have been reduced to mere pulp now. ଏତେ ଜୋରରେ ଆସୁଛି ପଛରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ପୁରାପୁରି କାଦୁଅ ହେଇଯିବ। What a miracle! But no, what a miracle! Hale and hearty, he was there flying up slowly at ease, then gracefully descending upon the earth as if nothing has happened. ଶୋଭନକ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଯେମିତି କିଛି ତାକୁ ହେଇନି। Well, his body did not seem to be made of flesh and bone. ତା ମନେ ହେଉଛି ଶୋଭନକର ଶରୀର ହାଡ଼ ମାଂସରେ ତିଆରି ହେଇନି, but of some ethereal substance, କିଛି କିଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି। So supple, so elastic, so excellent that nothing afford any resistance to it. ତା ଶରୀର ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ନମୁନା ହେଇଯାଇଛି, ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନି। It could pass through like a beam of the invisible light. ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋକ ଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ଭିତରେ ଦେଇ ପଶି ଯାଇପାରିବ। The upshot was that the old community gradually changed its habits slowly but inevitably. ଏଇଟା ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଖିଲେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପକ୍ଷୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀର ଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। They took to adventure, far flights over the unknown waves into the infinite blue. ଆକାଶରେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଡ଼ିଲେ ବହୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। Many became experts. ଅନେକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିଲେ। Given to this new life, they formed gradually a community by themselves, found for themselves another habit nearby. ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁରାତନ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। Those old experts, Sobhanaka's group, the masters were with them as teachers and guides. ଶୋଭନକର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ କେଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କ ଟିଚର ଆଉ ଗାଇଡ଼ ହେଇକି ରହିଲେ। And thus new guides, the new teachers arose, community after community leading this new life, a life in which the old and unclean habits were eliminated. There was a life of exquisite beauty and harmony among all. Here ends my story. ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ନଳିନ୍ଦା। ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଯେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛୁ। ଶୋଭନକ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କଥା ନଳିନ୍ଦା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମର ଏମ୍ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଇଟ୍, ଆମର ଏମ୍ ହେଉଛି ଟୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଠୁ ଯଦି ନ ହେବ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଯେ ୱିଲ୍ ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ବୋଲି। ଏ ୱିଲ୍ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ହେବ। ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ
ଫିଡ୍ କରିବ କ'ଣ ଫିଡ୍ କରିବ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି କି ନା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦେଖୁଛି ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ କାହାକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦିଆଯିବ କେଉଁ କ'ଣ କରାଯିବ ଯାହା ଫଳରେ ସେ କନସିୟସ୍ ହେବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏଇ ଯେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍କ ଅଳ୍ପ କାମ ନୁହେଁ এইটা প্রত্যেকଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ସେ କନସିୟସ୍ ହେବ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଏବଂ କେତେଙ୍କର ବିକଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ବାର୍ଥ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ ସକାଶେ ଆରମ୍ଭରେ ଦେ ବିକମ୍ ଏ ଦିଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ମଝିବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସଡନଲି କିଛି ହେଇଯିବ ସଡନଲି କେଉଁ ବାଟେ ହେବ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଲାଗିକିରି ରହିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ ଅପେକ୍ଷା ୟାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେବା ଆମେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ମତେ ହଜାରେ ଯୁକ୍ତି ଆସିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପ ଯେ ସବୁ କାମଠୁ ବଡ଼ ଏଇଟା ଜମା ବି କେବେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବନି ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି କରିବୁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବୁ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବୁ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ତମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିନ ସେ ଇଏ ଅଲରେଡି ଗନ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ କି ଆଉ କେଉଁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବି କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ 29 ଫେବୃଆରୀ 1964 ମା ଅଛନ୍ତି ବାଲକୋନିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 21 ଫେବୃଆରୀରେ ଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି 29 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ 64 ଆଉ ଦେଖ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ମାତୃଗଣ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି ମୁଁ 64 ଫେବୃଆରୀ ଆଣିଥିଲି ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଟାଣୁଥିଲେ ନା ହଁ ମୁଁ ଟାଣୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି ଗୋଟାକୁ ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ କରିହେବନି କେବେ ବି କରିହେବନି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାଆଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଯେ ସୁପରମାଇଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିବ ଅତିମାନସକୁ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କଲେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ वी हैव टू पास थ्रू स्टेजेस এটা କ'ଣ ବାଧ୍ୟ ମା କହିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ଯେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲା ଭଳିଆ କହିଲା ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି ମାଆଙ୍କ ଥଟ୍ସ ରହିବ ମାଆଙ୍କ ଫିଲିଂ ରହିବ ସେଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୋଲ୍ ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ବାହାର କଥା ଏତିକି ବାଟ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ